Malampusong na intercept sa mga otoridad ang kinatibuk ang kantidad nga 3.800.000 ka pesos na smuggle nga sigarilyo nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga individual sa tulo ka managlahing operasyon sa probinsya sa Lanao del Norte. Niadtong Nobyembre 17 naharang ang usa ka bunggo sa PNP checkpoint sa Bansarbel 1 Kapatagan, Lanao del Norte og nadiskubrihan ang kinahun nga adunay gidudang smuggle nga sigarilyo. Dihang gimanduan ang driver sa pag-atras ni pasirit kini og dagan hinungdan nga gigugod kini sa kapulisan apan wala na kini naabtan. Ang truck nakitaan nga gibiyaan nga walay yawi o mga dokumento gawa sa usa ka resibo sa citation og nasakmit ang 550 ka rims nga nagkantidad og 440,000 ka pesos. Sa laing operasyon sa Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte na intercept ang SUV nga gimaniho ni alias RR 50 anyos. Nasakmit ang 400 rims sa piki nga sigarilyo nga nagkantidad og gibana-bana nga 400,000 pesos. Pagka Nobyembre 18 ang hiniusang puwersa sa kapulisan nagpahigayon og intel driven checkpoint sa Regional Border Control Point sa barangay Kampung Pantar og na-plug down ang usa ka truck. Hinungdan nga na-recover ang usa ka libo ka rims sa smuggle nga sigarilyo nga mo kantidad sa 2.960,000 ka pesos og nasikop ang driver nga si alias Ali 34 anyos ug alias Muha 17 anyos. Ang tanang nakumpiska nga piking sigarilyo og mga dinakpan anana sa kustodiya sa kapulisan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subtil Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa katropang Michael Carato Recabo, ex-AP News.